Chop! Sorry, Mia. Asam na natin. Mapatid yan. Ano siya sa nga? Chi. Chi. Kagad yan. Practice body. Cancel balik. Practice cancel balik. Chi. Over. Oh. Sisingin mo. Oh, ayan. Wala. Kasi hand gloves. Go. Ano yan? Wala ko yung hand gloves. Paano yan? Chi. Well, more on. Good. Lubak. Chi. Left 45. Left 45. Chi. Left 5. 1. Go. Sana ubo na lang yun. Go. Yan. Ayo. So, huwag ka mag-fix kapag walang ano ha. Left 45. Left 45. Ganun sa left 45. Chi. Good. Tapa. Left 45. Open sa left. Chi. Balik left 45. Left out. Open sa left eh. Chi. Open sa left eh.